bihin mo nga eh. Oh, pinagmumulat tarong manay. Oh, vlog ka. Oh. Tarong nap-nap. Sabay to, bes! Bes banog! Naray sang kadwa may. Ano manak niya may sa kadwabay? Ay. Nagbanog na panla dito tapaw na sa pinakawig gabyawn. Toy, pagpagtawag! Sibuyas! Oh. Makaduwa kami nga 30 may naimulan. Sa oras lang naman. Gangkanin tigtaw. Hindi lang.